पिनिसन सेट सेति प्राइस 75 देखुन हाई कलेक्शन नो ही आज आरंभ करा हला देखुन पाटा धड़ी अछि आज नानी पिनिसन पूरा एग्जैक्ट पूरा सेम साड़ी अछि एटा बहुत डिमांड थिला ए साड़ीटा एटा देखुन आंचल भी देखुन यूनिक अछि आंचलटा एटा पूरा माछर डिजाइन अछि देखुन चारटा माछर चक्र टाइप करा अछि आ बॉडी देखुन किछि प्रकार अछि बढ़िया लागि सबटा कलरटा भी बढ़िया लागि रामा ग्रीन रे ब्लू धड़ी आंचल आ पिन्हा पर देखुन किछि प्रकार एटा देखुन आंचल हल्ला त पूरा 5800 टका मात्र 5800 टका देखुन हम कुछ डिजाइन थेगरी बहुत बढ़िया कलेक्शनटा रस धड़ी रे टेराकोटा डिजाइन रे अछि केते बढ़िया कलेक्शन देखुन आपण देखु जन सांची में हैंडलूम एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी सावित्री व्रत स्पेशल ढाला देखुन आचल आडला पूरा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया पेपर बॉर्डर थान देखुन नोआ डिजाइन टेराकोटा 2900 3500 टका देखुन बहुत बढ़िया अछि केते बढ़िया 8000 टका पड़बा बहुत बढ़िया लाग देखुन गछ डिजाइन थेगरी मस्टर्ड येलो रे एटा होचे आंचल एटा होचे बॉडी देखुन बहुत बढ़िया सुंदर कलेक्शन देखुन आपण जिन माने नेबाले चाहन जल्दी बुकिंग करूँ तापर हमको जोहार अफेर तरह स्वागत हमर मुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के आज भी फेरिया पहुंचले न सांची मेहर हैंडलूम संबलपुर के आपण मते जानू ताकर केते बढ़िया बढ़िया पाटो साड़ी संगे संबलपुरी साड़ी मिलसी आ आज रो एक्सक्लूसिव वीडियो हला सावित्री व्रत स्पेशल सावित्री व्रत आके तो जेतु आसु जे आपण माने साड़ी माने बहुत परचेज करसन आपण को पसंद लागला बतिया साड़ी माने कलेक्शन सब नवा नवा कलेक्शन आनी के रखि देले न तो केदा साड़ी अछि केते प्राइस रे मिलु छै से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी के एंड कर देखो बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुरी साड़ी देखमा का संबलपुर सांची मेहर हैंडलूम रो आज वीडियो रे जेन कलेक्शन माने देखा आबा सब बाहर कर थुई देले न देखुन सब एंटिक कलेक्शन सब न्यू डिजाइन तांगन कलेक्शन देखुन किछिंदा प्रकार मिलसी पाटो साड़ी देखुन स्टॉक किछिंदा प्रकार देखुन सब एक से कलेक्शन आपण माने आसबे बेला केहसी प्रकार रो साड़ी खुजी जन बेला इनो पूरा मिलवा हेती क्वालिटी रो साड़ी बन रखसन आ एटा तो हला पाटो साड़ी रो सेक्शन कॉटन साड़ी रो भी सेक्शन तागर आउ भी अछि तो जाओ तांगन पजरामा केन कलेक्शन आज का देखमा केन रेट रे मिलु जे तांगन पजरामा तो नानी फिर के स्वागत जोहार जय मां समली आपनकर दुकान रो ना दुकान एड्रेस फिर कहि दो हमर दुकान रो ना होचे सांची मेहर हैंडलूम आ हमर लोकेशन टा होचे सल्लाकानी चौक सेंट जॉन स्कूल रो सामना गली रे से सामना गली रे ही दुकान टा छै जेन माने भी आसुचन आपण तांगर व्हाट्सएप नंबर के हाई मैसेज कर देले आपण को ऑटो लोकेशन भी पहुंची बा गूगल मैप रो भी आ सांची मेहर हैंडलूम रो भी सर्च मारले गूगल मैप रे भी आसी बा आ केनसी प्रकार जदी रास्ता जानबार असुविधा होले तांकर नंबर के कॉल करी पछरे पारबे तो एटा तो जेन माने दुकान के आसु जेन ऑनलाइन वाला भी पठे पारबे हां ऑनलाइन रे भी पठे होचे आ मुई खाली गोटे जिंस रिक्वेस्ट करमी जे केनसी भी साड़ी नउचन एक्सचेंज जदी करबे हां टाइम रो लिमिटेशन नै न बाकी साड़ी रो गुड कंडीशन थिबा बेले एक्सचेंज हे परबा आ ब्लाउज पीस काटबार आगरो डैमेज ता टिके चेक कर दम जदी डैमेज जदी थिबा बेले साड़ी एक्सचेंज ही परबा एक्सचेंज आ ब्लाउज पीस काटला उतारो आ एक्सचेंज ही ना पारे तो आज का केन वैरायटी साड़ी देखमा सावित्री व्रत स्पेशल हां सावित्री व्रत स्पेशल जेंडा थिला सेटा तो स्टॉक आउट हे गला न हां फिर नवा स्टॉक आसी फिर नवा स्टॉक आइसी देखमा बहुत यूनिक आ सरप्राइज साड़ी माने क्वालिटी वाला कलेक्शन आज का देखमा आ पब्लिक डिमांड होतला ड्रेस सेट माने भी किछटा देखमा ने ड्रेस सेट आज स्टार्ट करमा ड्रेस सेट नो आरंभ करमा तो जाओ बिना देख स्टार्ट करमा देखमा पहला किन ड्रेस सेट देखमा ने हां पहला ड्रेस सेट नो स्टार्ट करमा इटा होचे ऑरेंज कलर ऑरेंज आ ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रहचे इटा होचे इटा देखन उन्नी अछि मैचिंग पूरा हां आ इटा होचे ऊपर गाउन कपड़ाटा 2900 टका पड़ मात्र 2900 टका देखुन ड्रेस सेट तार पर देखुन ड्रेस सेट भी देखुन तांगन किन क्वालिटी में से आपण माने काई खुजबे बेले भी क्वालिटी रो ड्रेस सेट काहे ना पान आपण में देखु जन सांची मेहर हैंडलूम संबलपुर रो एक्सक्लूसिव संबलपुरी कलेक्शन तार पर देखमा आउट ड्रेस सेट आउट ड्रेस पीस देखमा इडा होचे प्रिंट हां नहीं हमरी हरिणा डिजाइन अछि नवकोठी डिजाइन टाइप रो इडा होचे 19 टा देखो 3700 टका 3700 टका देखो आपण माने पारबे जहा को भी पसंद लागु जे आपण स्क्रीनशॉट करी ऊपर दिया तो नंबर स्क्रीनशॉट पठे करी आपण ऑनलाइन ऑर्डर करी पारबे एटा देखमा गोटे कपर सल्फेट कलर रे अछि रेड कलर रो 19 अछि एटा भी 3700 एटा भी देखो 3700 टका आसी जीवा बहुत सारा कलेक्शन बहुत सारा डिजाइन अवेलेबल अछि लेकिन हमर वीडियो रे लिमिटेड टाइम थि बोले हम लिमिटेड कलेक्शन देखासी आ जिन देखासी सो फ्रेश और न्यू कलेक्शन इडा होचे मेहंदी कलर रे अछि बढ़िया टेराकोटा रो काम छै बढ़िया दिसचे कॉम्बिनेशन दा येलो कलर 3400 टका 3400 टका देखुन आपण नै परबे
তারপর এটা হচ্ছে পার্পল কলর রে আছে এটা भी 3400 টাকা 3400 টাকা দেখুন এটা भी আপন মানে নি পারবে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে তারপর দেখমা এটা হচ্ছে উৎকল লক্ষ্মী রে এনিমাল প্রিন্ট আছে উৎকল লক্ষ্মী দেখুন এনিমাল প্রিন্ট র হ্যাঁ বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা 4400 4400 টাকা দেখুন এটা হচ্ছে রামা গ্রিন রে ব্ল্যাক আছে এটা হলো তার উন্নি এই কুর্তি কপড়াটা আছে 4400 4400 টাকা এটা भी দেখুন কত বঢ়িয়া সফট প্যাটার্ন র আছে এটা হচ্ছে বেবি পিঙ্ক কালার রে আছে এটা হচ্ছে উন্নি এটা হচ্ছে উপর বডিটা হ্যাঁ এটা সব ড্রেস সেট মানে দেখুন সব 3600 টাকা 3600 টাকা সব ম্যাচিং আসবা आपको आ किछि नहीं आपण गुटे ड्रेस सेट नेले आराम से पूरा ओरिजिनल बांधो संबलपुरी रो ड्रेस सेट माने এটা দেখমা মোটা কালার রে আছে আর এটা হচ্ছে উন্নি এটা রেট আসবা 2900 টাকা 2900 টাকা দেখুন কত বঢ়িয়া বঢ়িয়া क्वालिटी रो ड्रेस सेट माने आ सब यूनिक देखुन फर्स्ट टाइम इटा देखबार के मिलु जे इंदन कलेक्शन सब यूनिक यूनिक डिजाइन रो देखुन चाहि आपको पसंद लागिबा इंदन कलेक्शन कत बढिया बढिया ड्रेस सेट देखुन आपण देखुचन सांची मेर हेडलूम एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी रो सावित्री व्रत स्पेशल वीडियो हला आज का ड्रेस सेट दो आरंभ करा हला এটা উঠে দেখুন বঢ়িয়া কালেকশন আছে बहुत बढ़िया এটা হচ্ছে উপরের কুর্তি কপড়া 6000 টাকা 6000 টাকা পুরা নিউ ডিজাইন পুরা নিউ ডিজাইন সফটওয়্যার আছে বহুত বঢ়িয়া লাগি ছোট ছোট প্রিন্ট উপরে আছে 6000 টাকা 6000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখুন এটার কালারটা সবসকর ইউনিক এটা দেখমা জনি ফুলিয়া কালার আছে আর সফটওয়্যার আছে সেটা 3600 টাকা 3600 টাকা দেখুন বহুত সেলফ কালার র উন্নি আছে তারপর দেখো ড্রেস সেটর লাস্ট কালেকশনটা আর কালেকশন আছে बहुत सारा कलेक्शन আছে लिमिटेड टाइम देखो जो बोले सब कलेक्शन देखो डाल देखो आंचल आंचल को हाला ना कारण दुपट्टा আছে আর এটা হচ্ছে উপরের কুর্তি কপড়াটা দেখুন কত বঢ়িয়া লাগে 3500 টাকা মাত্র 3500 টাকা দেখুন আপনারা নি পারবে এটা ড্রেস সেট মানে আপনাদের যে যেটা পছন্দ লাগলা আপনারা স্ক্রিনশট করে অর্ডর করুন তো এবে কেন দেখবা এবে কটন রে দেখুন সম্বলপুরি শাড়ি সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল কালেকশন যে দিলা ওটা দেখুন সেটা দিও রে দেখুন এই কালেকশনটা দেখুন আপন মানে যেটা ডিমান্ড করছন নানি যেন পিনিতেছন সেট সেটির প্রাইস 75 দেখুন হাই কালেকশন হি আজ আরম্ভ করা হলা দেখুন পাটা ধরি আছে আর যে নানি পিনিছন পুরা এক্সাক্ট পুরা সেম শাড়ি আছে এটা বহুত ডিমান্ড থিলা এই শাড়িটা এটা দেখুন আঁচল भी দেখুন ইউনিক আছে আঁচলটা এটা পুরা মাছর ডিজাইন আছে দেখুন চারটা মাছর চক্র টাইপের করা আছে আর বডি দেখুন কিচিনটা প্রকার আছে বঢ়িয়া লাগি সফটটা কালারটা भी বঢ়িয়া লাগি রামা গ্রিন রে ব্লু ধরি আঁচল আর পিন্ধা পরে দেখুন কিচিনটা প্রকার লাগবা 10000 টাকা এটার প্রাইস 10000 টাকা সেটা মিক্স তারপর দেখুন আউ বঢ়িয়া বঢ়িয়া কটন শাড়ি মানে এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখা বাজিকা এটা উঠে দেখমা সাত ফুলিয়া রে আছে 10 ইঞ্চি ধরি রে হ্যাঁ 8800 টাকা 8800 টাকা দেখুন কত বঢ়িয়া কালেকশন কলর দেখুন বহুত বঢ়িয়া ইউনিক লাগুছে মেরুন কলর র ব্লাউজ আসবা আর ধড়ি भी আসবা বহুত শাইনিং হচ্ছে শাড়িটা পাটো শাড়ি ভাই পুরো শাইনিং হচ্ছে এটার আঁচল भी ডিফারেন্ট আছে এটার প্রাইসটা কত কইছে কি 8800 টাকা দেখুন আপনারা মানে নেবে জিন মানে নেবে স্ক্রিনশট করে পাঠান উপরে দেয়া নম্বরে অর্ডার করুন সাঞ্চি মেহের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর আপনারা দেখুছেন ভিডিওটা তারপর দেখুন কত বঢ়িয়া ডিজাইনটা পুরা নয়া ধড়ি রয়েছে আর ইয়াহ ট্রেন্ডিং রয়েছে ধড়ি মানে সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল দেখুন এই কালেকশন নয়া নয়া ধড়ি রে চালুছি আর কলর দেখুন কত বঢ়িয়া আছে শাইনিং আছে বহুত বঢ়িয়া 8500 মাত্র 8500 টাকা দেখুন কত বঢ়িয়া কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে বঢ়িয়া লাগা কালেকশনটা এটা যে এটা ডবল বড় ঠিক দেখেন এটা মানে লাইট কালারের শাড়ি আছে সেটা সেনো দেখবে কটন তারপর দেখুন এটা भी ইউনিক ধড়ি রয়েছে সব ইউনিক ইউনিক ধড়ির ইউনিক ইউনিক কালেকশন আজকে দেখবার কে মিলুছে দেখুন এটা পিঙ্ক ম্যাজেন্টা কালারে আছে ব্লু কালার ধড়ি আছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটার আঁচলটা দেখমা বহুত সুন্দর আছে সাবিত্রী লাগি নেই পারবে 8200 টাকা 8200 টাকা দেখুন কত বঢ়িয়া কালেকশন তারপর দেখুন কত বঢ়িয়া
आठ धड़ी रे 8 धड़ी रे देखमा डबल कलर रे अछि ग्रीन कलर रो धड़ी आंचल 7000 टका 7000 टंका देखुन केरे बड़ साड़ी आपण माने पारबे सांची मेहर हैंडलूम रो आ केते बढ़िया बढ़िया साड़ी रो क्वालिटी आ फिनिशिंग दे देखुन खुजी एटा होचे कलर्स डिजाइन रो आंचल अछि कलर्स डिजाइन रो आंचल अछि जबरदस्त लागुचे कलर्स डिजाइन रो आंचल देखुन तापर देखबो यहाँ दे देखमा आ गुटे नवा कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन भी नवा अछि डबल सप्ताह थेगरी 8500 8500 टंका देखुन एटा होचे आंचल एटा लता पूरा बॉडीटा देखुन बॉडी 8500 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे सांची में हैंडलूम रो एक से कलेक्शन एक से डिजाइन देखाबा आपण खाली वेट करतो आज का जिन कलेक्शन देखाबा आपण माने एटा देखमा गुटे रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रे अछि लोटस डिजाइन अछि माने हंदा दुईटा एटा देखुन आंचल एटा होचे आंचल केड़े चौड़ा धड़ी अछि देखुन ना केड़े सप्ताह अछि देखुन 8500 टंका देखुन लोटस डिजाइन रे थिबार साड़ी कॉटन साड़ी नुही आज शुरुआत करा होची देखुन बेस्ट कलेक्शन आज देखा होचे एटा गुटे देखमा बहुत ही बढ़िया कलर अछि क्या कलर केटा एटा कॉपर सल्फेट रे अछि इंग्लिश कलर के हां इंग्लिश कलर संगे कॉपर सल्फेट मिक्स अछि एटा भी 8500 8500 टंका देखुन डबल सप्ताह थेगरी 8500 टंका देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन यूनिक लागु साड़ीटा एटा आंचल पिनले बहुत भल लागो पिन्हा पर ही साड़ी रो रौनकटा बढ़ी जासी देखुन आपण माने देखबे जानिया पर 8500 टंका देखुन जिन माने भी नेबे जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ लिमिटेड कलेक्शन लिमिटेड टाइम रेट आपण माने दे पारबे एटा होचे हमर हस्तमुद्रा साड़ी देखुन बहुत फेमस डिजाइन टे आपण माने एटा गुटे आइसी हां गुटे हफ्ता रे गुटे पीस आइसी ए सबले मिले बिन गुटे हफ्ता रे गुटे स्टॉक आउट हो जाइसी बहुत जल्दी एटा होचे तार आंचल चलटा हस्तमुद्रा साड़ी रो देखुन एटा होचे तार ब्लाउज वर्क आसबा हां एटा 9000 टका से 9000 टंका देखुन आपण नहीं पारबे हस्तमुद्रा रो ग्रीन कलर और ब्लू धड़ी आंचल रे साड़ीटा देखुन कॉटन साड़ी बहुत बढ़िया छै संबलपुर साड़ी तापर देखमा नवकोठी कॉटन ऊपर नवकोठी नहीं हां मते एटा होचे नवकोठी मते बहुत लोग पछले दिले कॉटन ऊपर नवकोठी देखो नवकोठी आदे ट्रेंड रे अछि देखो एटा होचे बॉडी आ एटा शाइनिंग धड़ी रे अछि एटा आंचल पाटा धड़ी शाइनिंग धड़ी अछि बहुत बढ़िया आंचलटा भी नवकोठी डिजाइन रो स्टाइल कर रही छै 8000 टका 8000 टंका देखुन केते बढ़िया नवकोठी साड़ी आपन को जिन ना पसंद लागी साथ साथ बुकिंग करूँ तापर देखुन सफ्टा डिजाइन रो माछो धड़ी रो छे एटा मेहंदी कलर अछि एटा होचे बॉडी एटा देखि दमा आंचल एटा होचे बॉडी पूरा बॉडी देखु एटा 7000 टंका देखुन माछो धड़ी एटा ब्लाउज वर्क आसो ब्लाउज पीस वर्क आसबा देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन बहुत बढ़िया डिजाइन रे तार पर देखुन केते बढ़िया डिजाइन रे एटा भी देखुन पूरा नवा पैटर्न रे सावित्री व्रत स्पेशल कलेक्शन देखुन एटा टेराकोटा डिजाइन रे अछि हमर सफ्टा डिजाइन आ धड़ीटा अछि हमर धड़ी कम काम ही छै धड़ी भितरे भी बांध डिजाइन अछि एटा देखुन आंचल अछि इथरे ब्लाउज पीस नाही आसे एटा पड़वा 6800 टंका देखुन केते बढ़िया कलेक्शन लाइट और डीप कलर मिक्स ही करे अछि एरा कलेक्शन देखुन कॉटन साड़ी रो कलेक्शन देखुन जे पाट साड़ी रो स्पेशलिटी जेंता कोहाय अछि कॉटन साड़ी रो बेंता कलेक्शन ताको एक से अवेलेबल आपण माने जेंता खोजबे सब ताका दुकान मिली छै एटा दीपो साड़ी अछि 6 धड़ी ऊपर अछि एटा ला देखुन आंचल एटा लता पूरा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागि दीपो साड़ी 6 धड़ी रे 5 धड़ी रो अछि 8000 टंका ब्लाउज भी वर्क आस ब्लाउज पीस वर्क आस पाते देखुन देखि दिया होजी देखुन ब्लाउज पीस भी वर्क देखुन केते बढ़िया सुंदर वर्क अछि दीपो साड़ी इटा देखमा मस्टर्ड येलो कलर रे अछि मस्टर्ड येलो कलर रे अछि सफ्टा वाला साड़ी देखुन केते बढ़िया 8000 टका पड़बा बहुत बढ़िया लागि देखुन गछ डिजाइन थाइगरी
मस्टर्ड येलो रे এটা হচ্ছে আঁচল, এটা হচ্ছে বডি। বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া সুন্দর কালেকশনটা দেখুন আপনারা যেন মানে নেবালে চাচ্ছেন জলদি বুকিং করুন। তারপর দেখো এটা হচ্ছে 10 ইঞ্চি ধড়ি রয়েছে, বহুত বড়িয়া ডিজাইনটে, বহুত বড়িয়া কালারটে, কপার সলফেট রে রেড কালার কম্বিনেশন আছে। এটা হচ্ছে আঁচল, আঁচল এଥିରେ ବି ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবা, ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসিবা দেখুন 8300। 8300 টাকা দেখুন আপনারা মানে নেই পারবে। তারপর দেখুন ডবল ধড়ি রে নয়া সবটা আছে, চ্যালেঞ্জ সবটা আছে ডবল ধড়ি রে, মেরুন কালার র ধড়ি আছে। এটা দেখুন আঁচল, এটা তার পুরা বডি দেখুন 8000 টাকা। 8000 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া আছে ডবল ধড়ি রে। एक से कलेक्शन देखुन सम्बलपुरी हुए आज आरंभ करा देखुन के बढ़िया ड्रेस सेट पहला देखला यहाँ देखुन आम सम्बलपुरी शाढ़ी। तापर देखुन प्रभा और बैत डिजाइन कॉम्बिनेशन रही बढ़िया दिशुचे। 6700 টাকা। 6700 টাকা देखुन आप नहीं पारबे। आँचल तार पूरा बॉडी देखुन 6700 टाँग बहुत बढ़िया अच्छे। तापर देखमा पेपर बॉर्डर थान रखला बेले उल्टा यूज ना। तारपर देखुन केते बढ़िया पेपर बॉर्डर थान एटा हला देखुन आँचल, एटा हला तार पूरा बॉडी देखुन केते बढ़िया लागुचे, बहुत जबरदस्त कलेक्शन आपन नहीं पारे। पेपर बॉर्डर थान रो नया डिजाइन है एटा 3700। 3700 टाका एक नंबर क्वालिटी रो पेपर बॉर्डर थान नया डिजाइन 3700 टाका रे। तारपर देखुन एटा गुटे बी पेपर बॉर्डर थान पूरा नया डिजाइन रे पूरा अपडेटेड कलेक्शन सावित्री व्रत स्पेशल कलेक्शन देखुन आपन माने देखबार के पाउछ। एटा हला देखुन आँचल बहुत बढ़िया दिशुचे, एटा आँचल एटा तार पूरा बॉडीटा 3700। 3700 टाका देखुन एटा भी बहुत बढ़िया है मात्र 3700 टाका रे। तारपर देखुन एटा पेपर बॉर्डर थाने क्रॉस धड़ी रहे, क्रॉस धड़ी रे टेराकोटा डिजाइन रहे केते बढ़िया कलेक्शन देखुन आप देखुन सांची में हैंडलूम एक्सक्लूसिव सम्बलपुरी शाढ़ी सावित्री व्रत स्पेशल एटा हला देखुन आँचल अडला पूरा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया है। पेपर बॉर्डर थान देखुन नया डिजाइन टेराकोटा डिजाइन 2900 3500 टाका देखुन बहुत बढ़िया আছে। তারপর দেখমা অশ্বিনী দেখুন এই শাড়ি মানে ট্রেডিশনাল শাড়ি মানে বহুত ডিমান্ড। এটা চৌড়া বর্ডরে আছে, হ্যাঁ লাল ধড়ি রে ফের আছে বহুত লাল ডিমান্ডিং ধড়ি আছে। লাল ধড়ি এটা भी সাবিত্রী ব্রতরে পিন্ধি পারবে দেখুন ডিমান্ডিং শাড়ি দেখুন অশ্বিনী শাড়ি পহলা তার আঁচল দেখি দেবা, এটা আঁচল এটা তার পুরা বডি দেখুন কেতে बढ़िया দিচ্ছে অশ্বিনী শাড়ি দেখুন 6300 টাকা দেখুন অশ্বিনী শাড়ি আপনারা নেই পারবে সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম রো। এটা উঠে দেখমা নয়া প্যাটার্ন র पूरा नया डिजाइन है जस्ट इटा पहुंची जे भाई चलनटा यानी आज जे भी नेबे पहला ही पिनबे एंता डिजाइन एटा 10 इंची धड़ी देखुन नया स्टाइल सप्ता आ आंचल रे जेन सप्ताडा अछि इटा ई डिजाइन माने ट्रेंडिंग रे अछि यानी आंचल रे भी आसबा और ब्लाउज पीस रे भी सप्ता आसबा देखुन ई कलेक्शन माने देखुन एंटीक कलेक्शन खोजु देबे भी कहीं ना पर हले सांची में हैंडलूम रो आपन इंदा कलेक्शन माने पाई जेबे बहुत बढ़िया लागजे कलेक्शनटा 10500 टाका रे देखुन आपन माने नहीं पारबे केते यूनिक स्टाइल सप्ता यूनिक कलर आ यूनिक स्टाइल ई साड़ीटा এটা হচ্ছে সিংহ ময়ূরী শাড়ি। এটা भी দেখুন ভাইরাল ডিজাইন এটা हां এটা যেন ইংলিশ কালার রে ভাইরাল হইতলা। हां এটা তার অলগা কালার পিঙ্ক কালার আছে না, हां বেবি পিঙ্ক কালার রে আছে। দেখি রে মা আঁচল পয়লা আঁচলটা দেখুন কেতে बढ़िया আছে, তার ব্লাউজ পিস ম্যাচিং ব্লাউজ পিস 8500 টাকা দেখুন बहुत बढ़िया আছে कलर कॉम्बिनेशन और बहुत बढ़िया क्वालिटी दिसी শাড়িটা। তারপর দেখবা বুঝি না দাদা আইলি। তারপর দেখুন কেতে बढ़िया কালেকশন দে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে पूरा बॉडीটা দেখুন সফট ডিজাইন আছে, এটার কাম বহুত ফিনিশিং আছে, পাই ধড়ি রে আছে আর কেতে ফিনিশিং কাম দেখুন নড়িয়া গছ দেখি থাকি দেখুন 8500 টাকা 8500 টাকা এখন এর কি বড় শাড়ি भी দেখুন 8500 রে তার দোকানে মিলি যাচ্ছে। তারপর দেখুন এটা নাম কোসি ডিজাইন আছে, এটা দেখুন আঁচল আর তার পুরা 5800 টাকা মাত্র 5800 টাকা দেখুন আম কোসি ডিজাইন থেকে বহুত বড়িয়া আছে কালেকশনটা।
কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন ময়ূরী ডিজাইন রে পেরে পেরে ডিজাইন রে আছে কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন 5,500 মাত্র 5,500 টঙ্কার দেখুন কেড়ে বড় ডিজাইন শাড়ি আপনার নেই পারবে এটা তো দেখুন কটন শাড়ির সেকশন দেখুন আপনার খালি ওয়েট করতে না আগে পাট শাড়ির भी देखमा क्वालिटी वाला कलेक्शन आंचलটা দেখুন আর বডিটা দেখুন 4,500 মাত্র 4500 টঙ্কার শাড়িটা কেতে রেট নি কইলে তারপরে দেখুন এটা 3200 টাকা পড়বা 3D প্যাটার্ন আছে মাত্র 3200 টঙ্কার দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া ডিজাইন দেখুন কম দামরে দেখুন কেতে বড়িয়া কালেকশন মাত্র 3200 টঙ্কা এটা হচ্ছে 3100 টাকা পড়বা 3100 টাকা দেখুন কালেকশন দেখুন শাড়ির কালেকশন কম কম দামরে দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন তাকে দোকানে মিলি যাচ্ছে एक से एक डिजाइन দেখুন আপনারা ঘিনবার লাগি পাবে শাড়ি মানে সাঞ্চি এটা আসবা 2800 টাকা 2800 টাকা দেখুন এটা बहुत बढ़िया আছে দেখুন 2800 টাকা এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন 2800 টাকা এটা দেখমা 2700 টাকা এটা আঁচল আর বডি মাত্র 2700 টাকা আর কটন শাড়ির লাস্ট কালেকশনটা দেখমা তারপর দেখমা আমি পাটা শাড়ি নম্বরটা বল ডবল ধরি রয়েছে দেখুন এটা বড়িয়া আছে রামাগ্রিন কলর আছে 2800 টাকা এটা লাচল আর বডিটা দেখুন এটা দাম 2800 টাকারে দেখুন আপনারা নিয়ে পারবে কটন টিস্যু দেখমা এবে পাটর কালেকশন মানে স্টার্ট হলা দেখুন ইউনিয়ারকে কটন টিস্যু নহি আরম্ভ করা দেখুন ইয়েলো কলর আছে কেতে বড়িয়া দিচ্ছে দেখুন পার্পল কালার আছে ধরিয়া আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচল এটা হলো তার পুরা বডিটা কটন টিস্যু দেখুন 4,400 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া কটন টিস্যু কেতে বড়িয়া কলর আছে এটা হচ্ছে মাছ ধরির মাছ কাম হিছে মাছ বুটি করমা বুটিক কাম হিছে এটা দেখুন কেতে বড়িয়া কলর আছে কটন টিস্যু আর আঁচল भी দেখুন इधर आंचल है आंचल भी बढ़िया बुटीक काम है আর তার পুরা বডি দেখুন 6,000 টাকা মাত্র 6000 টাকা দেখুন কেড়ে বড় শাড়ি আপনারা নিয়ে পারবে एक से कलेक्शन एक से डिजाइन এটা দেখমা ব্ল্যাক রে পিঙ্ক কালার কম্বিনেশন रियर रेस्ट ऐसे बहुत कम ऐसे कलेक्शन देखुन आपण माने मिली जे बेले आपण नहीं जेता हूं जल्दी एड़ा देखुन आंचल एड़ा तार पूरा बॉडीटा बहुत बढ़िया लागला कलेक्शन 6,000 টাকা 6000 টাকা দেখুন आपण बहुत बढ़िया আছে जिना नेबे এটা ওটা পুরো টিস্যু বাগি লাগুছে এটা ফুল টিস্যু আছে ফুল টিস্যু উপরে এটা আছে দেখুন এটার ব্লাউজটা भी লাইনিং আসবা এটা আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল এটা তার পুরা বডিটা ব্লাউজ পিস भी তার লাইনিং আসবা কুম্ভর ডিজাইন করে দেখুন কেতে बढ़िया সবটা টাইপ কাম 6,000 টাকা 6000 টাকা দেখুন আপনারা জিন মান নেবে बहुत बढ़िया পোষাবা তাহাকু তারপরে দেখুন এটা সব ইউনিক কালেকশন এটা কটন টিস্যু মানে এটা भी দেখমা কপার সালফেট রে এটা ডিপ মেরুন আছে সবটা ডিজাইন রয়েছে 6,000 টাকা বডি দেখুন बहुत बढ़िया আছে মাত্র 6000 টাকা রে ইয়ারে দেখমা কটন পাটো बहुत यहाँ ट्रेंडिंग रहे कटन पाटा এই ধড়িটা বহুত মানে পছন্দ করছন এটা হচ্ছে আঁচল দেখুন শঙ্কর ডিজাইন আছে আর 6,200 টাকা 6,200 টাকা দেখুন बहुत बढ़िया আছে কালেকশনটা जिन मान নেবে কটন পাটা বড় পাটা পিংহা বাই লাগবা হেলে দেখুন প্রাইস বহুত এফোর্ডেবল প্রাইস রয়েছে 6,300 টাকা এটা দেখমা হস্তমুদ্রা আছে হস্তমুদ্রা আমি দেখিলা কটন উপরে এটা দেখুন কটন পাটা উপরে আছে দেখুন হস্তমুদ্রা আর কলর भी দেখুন কেতে बढ़िया কলরটা আছে এটা আঁচল এটা তার পুরা বডি দেখুন হস্তমুদ্রা কটন পাটা बहुत बढ़िया कलेक्शन তারপর দেখমা येलो कलर আছে এটা ওটা বহুত বড়িয়া বুয়াসিনিয়া কালার আছে नहीं পারবে পুরা অরিজিনাল পাটবাগির সাইন আছে তার মিক্স পাটো হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচল কহলা কি জনে জানি পারবা দেখুন অরিজিনাল কি মিক্স দেখুন এতকি বড়িয়া কোয়ালিটি আছে এতকি শাইনিং আছে জিগজ্যাগ প্যাটার্ন রে আছে এটা भी এবে ট্রেন্ড রে আছে 8,000 টাকা মাত্র 8,000 টাকা দেখুন কেডে বড় শাড়ি পুরা পিওর পাটো পিনহা লেখা লাগবা এটা भी দেখুন সে পুরা শাইনিং वाला मिक्स पाटो এটা দেখুন লাইট লাগি জায়গা বলবে যে নিচে শাইনিং আউছে দেখুন এটা আঁচল এটা লাতা
पूरा बॉडी देखो बहुत बढ़िया सुंदर दिखे 8300 8300 टंका देखो बहुत बढ़िया लागबो कलेक्शन जेन माने भी नेबे ठीक जल्दी बुकिंग करबे ना तो स्टॉक सब संगे संगे सरी आसी आ जदि भी आप ऑनलाइन ना मंगन ताका दुकान के विजिट करबे आराम से आपण माने आउ कलेक्शन देखि भी नहीं पारबे हमर तो वीडियो लिमिटेड कलेक्शन देखा सेटा ला आंचल देखो केरे बढ़िया बांधा इटा काम छै आंचल अछि आ बॉडी देखो टेराकोटार चक थाकि देखो डबल कलर रे अछि पूरा प्योर पाटा वगैरह प्योर पाटा लेखे लागु देखो बहुत शाइनिंग आउछि कलेक्शन ता आपण माने नहीं पारबे इटा गोटे बॉड डिजाइन अछि बॉड डिजाइन हमें देख देला यानी प्योर पाटा रे जन्ने यानी नेले कलेक्शन ता एटा ला देखो आंचल आप तार बॉडी देखो एटा मिक्स पाटा रे देखो पूरा से बॉड डिजाइन नॉर्थ तक नाची के देखो केडे बॉड काम हिचे आपण माने नहीं पारबे कलेक्शन ता जेन जेन कलेक्शन आपन पसंद लागे स्क्रीनशॉट पठे के आपन माने पूरा डिटेल पहुंचाबे जेनता आपन प्राइस ना कहै जेनता प्राइस कहै तो सेटा फिक्स प्राइस है आपन माने ऑर्डर कर पारबे इटा होचे आंचल एटा ला आंचल इतार ब्लाउज रे भी डबल धड़ी आसबो ब्लाउज रे भी डबल धड़ी आसबो देखो 9000 टका 9000 टका रे देखो ए कलेक्शन ता इटा गोटे देखमा कलेक्शन रेडियम कलेक्शन पूरा बहुत ही बढ़िया शाइनिंग अच्छे तार और सपन यूनिक लागु रेडियम कलेक्शन देखो गोल्डन शाइनिंग ए कलेक्शन रो भी बहुत डिमांड एटा ला देखो आंचल एटा ला तार पूरा बॉडी देखो गछ डिजाइन 8500 8500 टका देखो बहुत बढ़िया लागला कलेक्शन ता तारपर देखमा हमें नवकोठी कलेक्शन देखो रेडियम कलर एटा थिला तारपर देखो नवकोठी ग्रीन कलर रे अछि एटा ला देखो आंचल 9800 बॉडी देखो 9800 टका देखो नवकोठी साड़ी मिक्स पाटर अछि आपण माने कलेक्शन माने देखो कहीं खोजबे बेले बिना पान हले सांची में रेड लूम रो इंडा कलेक्शन सब मिलु छी आपण एटा गोटे यूनिक पीस टे अछि पेरे पेरे मॉडल अछि नै हां पेरे पेरे मॉडल तार धड़ीटा बहुत बढ़िया अछि माछ धड़ी रो छै बहुत बढ़िया लागबा आपण माने देखु जन सांची में रेड लूम रो एक्सक्लूसिव एटा होचे आंचल आंचल देखो क्रेडे मौजूद अब बॉडी देखो 7000 टका मात्र 7000 टका देखो यूनिक धड़ी थाई करी 7000 टका रे बेले बहुत बढ़िया सस्ता अछि देखो आइर कलेक्शन देखो सावित्री व्रत स्पेशल कलेक्शन सब बछा बछा कलेक्शन आपण मानकु कैंसिरा बाउनी ना पर जेंडा देखबे सेटा पसंद लाबा देखो सॉफ्टवेयर डिजाइन अछि देखो इडा खुली देली नरे एडा तार ब्लाउज पीस ता उल्टा फोल्डिंग तला सेतले साथ खुली गला एडा देखो ना आंचलटा भी बहुत शाइनिंग होछि 7500 आ बॉडी देखो 7500 टका देखो आपण माने नहीं पारबे तापर देखो इडा भी गोटे सॉफ्टवेयर डिजाइन अछि ग्रीन कलर रे अछि एटा से थान मॉडल अछि पेपर बॉर्डर एटा 7000 टका पड़ो 7000 टका पड़ो देखो बहुत बढ़िया सेलिब्रिटी चॉइस पाटो साड़ी बनेटा बने देखो इंडा कलेक्शन देखो तांको दुकान नहीं पारबे डाला आंचल आ डाला ता बॉडी देखो 7000 टका मात्र आपण नहीं पारबे तापर देखमा एटा देखमा सवारी पाटा पूरा प्योर वगैरह लागु छी कलर ही लागु छी कहला कि गोल्डन रे ब्लू अछि ए देखो ना आंचल ए बढ़िया देखो बम पे काम है जे 8500 आ बॉडी देखो ई कलर लागि रेट अछि 8500 टका देखो रेट किसी न से जेन काम है जे 8500 जे बिना पोसावा ता देखो ए कलेक्शन माने देखो आपण माने कहीं खोजबे बेले बिना पा एटा देखमा 8000 टका अछि 8000 टका देखो एटा एडा देखो आंचल पुतली डिजाइन रो आंचल आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागु जे कलेक्शन ता ताकोनु केतनी केते छै बहुत सारा देखो फुल टिश्यू एटा देखो प्योर पाटो माने आ भी बहुत सारा कलेक्शन सब नवा नवा कलेक्शन में आसी जे हेले कस्टमर एतकी गेले न यानी हमर वीडियो बनाबाटा भी पॉसिबल नै हला फेदिले बोले हम ए वीडियो के इनो ही एंड करजु तो आपन को वीडियोटा केना लागला कमेंट में कोन जदी भला लाइक करू शेयर करू चैनल के पलातरा जन बोले सब्सक्राइब करू तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।